30 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanara tea at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pow, 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 pow. Walang aw sa pow. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang buhay! DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Maabig, magayaga, masantos ya kabwasan at balang sinansakay ya pinablin dumuringal na saya na programan Orly in the Morning. Agaw na Huwebes, Pitsa 17 at bulan na Hulyo taon 2025. Kantabay tayo at the technical side, Kaeli Garcia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Good morning! Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdungag ti dati nga programa tayo sapay kuma, adda kayo iti na siya at nga kasasaad tapta nga aldaw iti Huwebes. Kanta ba tayo the technical side,
Kaili Garcia. Say amigo yo, your one and only in the morning. So nakaulop yun sa ayang programa at pangidalatdat na saray manunani ran impormasyon balita. Are malaknaban iran komentaryo sa saray controversial tan sensational iran issues. Pakasulan na aral aliwan panderal. Pakalaan na inspirasyon aliwang konsumisyon tan alta presyon. Manunaan nga headline news tayo. Nga uga-ugaw, uga-ugaw 15 anyos. 15 anyos. Tan na walay kaibaton na niya so narulan na droga. Balbalag ya kantidad. So narul ya droga jad syudad tayon Dagupan. 15 anyos ita na pinablimiran na dumaringal uga-ugaw at watalaya involved satay illegal drugs. Ayala sugagamit da irarayay sindikato na illegal ya droga kasi antadalante at agnakulong. Irarayay ugugaw. Sige. 15 anyos. Kumbagay, pabata ng pabata ang mga gumagamit at nagbibenta ng illegal na droga. Hey, good morning at kinan Eva Mendoza, Sarlo Gonzales, Bads Vidal, tan si Cecilia Morante. Aya sa pangkalawan tayo, awa. Akin at amay-amay sunana erda. At dakdakal mo't ninsin siya. So, watan iran manlalako tan manuusar. At kabaranggayan ni palalapuan tutan pinablimiran na dumaringal. Base sayay report na Kabyangan malalapo kabyangan na Philippine National Police araya so pilalaban na kontra illegal droga, fight against illegal drugs. Kailangan niya at kaiba at atiga gimira sa komunidad ada saya. Base ada saya report impawit ada si katayo na PNP na Lapunia ada Camp Brigadier General Oscar Florindo. Walay unli ligada da kantidad ya 877,200 pesos. 877,200 pesos ya kantidad na satay sususpitsaan ya shabu aso akumpiska da ginawan na nansyan niya bypass operation. Jada Dagupan City. Okay, agawatan Dagupan City tan Rosales respectively. Ginawatan niya nansya niya bypass operation tan aya at walay kantidad yan alamat at insurrender at sare otoridad yung liligarad 102,000 pesos na ya kantidad na satay sususpitsaan mat ya shabu ditan ada Bani Pangasinan. Nako, aggamanun daw
Kapigan labat may impalapag tayo ya walay narol bayambang, pusurubyo, mangaldan, tan na arumniran pasen, jadluyag tayon Pangasinan. Wala ni ang ibantak na shabu, yamang kantidad na kulang-kulang ya kiniraraya. Bilyon, so kantidad dararatan, ibabantak labat at sari karkarsada. Nayari lagin agdamot la dispose iraratan, namparaan nanlaylo ire buyers. Ay nako, kanyan kaskasan iray ugugaw, yan nabibiktima. Jad syudad tayon dagupan sa kaya 23 anyos. Ya lakitan sa kaya 15 anyos. Aya estudyante, grade 9. Grade 9 student at Narel at the bypass operation napalbangon ng July 16. Akumpiska at saray suspect sunliligarad 113 gramo na sususpit saan ya shabu ya mang kantidad na 768,400 pesos. Jamat ada San Pedro, West Rosales, Pangasinan. Sa kimat ya 48 anyos. So inarista na saray kabiyangan na Rosales Municipal Police Station, Tansay Pidia, ada ginawan bypass operation. Akumpis kadamat so 16 ya gramo na sususpit saan ya shabu. Yamang kantidad itanmat na 108,800 pesos. Logan Balat, yadiman ada balay na bani, sa kimat ya 46 anyos, ya painter, at voluntaryo to kunon intern over, so 15 gramo, na sususpit saan, ya shabu, ya walay kantidad, ya 102,000 na pesos. In report to ya insidente da barangay Kagawad, ya in coordinate da Bani Police Station for proper documentation and inventory Department of Justice. Araya kwanda, ya confiscated iran illegal drugs at walala da police sa custody for proper disposition. Ayay ang i-turnover at ati gagimira na 15 gramo na sususpit saan niya shabu. Agdalaya kasi ingkulong, agdalaya kasi inimbestigaan no nalapaantutan so abitla ya shabu. No parte niya kasi at sarara may 5 tao di tanad kadayatan. Ya araya inyanor di tan at balay na bulinaw, bani, tan agno. Or araya at inlala yatol iraratan tanan agda na ilakog na i-dispose at sanda i-surrender. Walamat iman so ang ibantak ditan ed barangay Magsaysay kay bantak datan so abitla ya illegal ya droga. Pero unla tayo saya concern tayo jay ay 15 anyos 15 years old ya ugaw estudyante grade 9 student itan tagadagupan kaiba kabiyangan at saramay narel walay kaiba to ya 23 anyos ugaw-ugaw iraraya aya na-engage ada satay illegal ya droga at ang kakabalag ya kantidad bilyon ya kantidad pinablimiran na dumuringal sunana
nakukumpiska na nairil at satay illegal ya droga. Amay-amay, ya nakakalap iran ebidensya, na nairil ya ebidensya, pero ang kapi suspect, ang kapi kaso. Saray na isasakripisyo, araya so small time. Amay mismo ya big time o dino ulo o kabyangan na saray sindikato, roaming scot-free iraratan say na isasakripisyo araya so ang kekelag ira. Kumbaga araya daing, daing labat da sunana iril, ara may kabalgan, ara may balyina di pating. Ibalbalag irarata niya langoy-langoy agdabalot na iril iraraya. Nako. Tiputin nyo lagi no inerya barangay dyan syudad tayong dagupan tanan tingaran to tay suspect. Antayo kasi sa ikabyangan na PNP at numangi iter ira na sararatan niya police report agdabibilaan sungaran nasararatay suspect na iprepresyum kuno ya sararaya at innocent, they are presumed innocent until proven otherwise. In the bar of public opinion, guilty lang tampol, iraratan niya bitlaran suspect. Jada satay Data Privacy Act, si katuraya kuno sumakasangag ya rason no akin at agda iiter so identity na sararayan na suspect. Imagine mo tanay, uga-ugaw, 15 anyos, grade 9. At aratan naman bilbilang wala rin barbarkada tumot ita na ugaw, itagarto rin barkada to. Saliun tayo ya, konda. Antipagmaliwan na sararari ugugaw natin eh. Anggad kamayatan, simpre, chain reaction itan, samba barkada ratan. Manuulop lara i-share da at arom ya katrupa da. Anggad magmaliw la ya talamak latan na tating gagimira. Kanyang bambantayan tayo, raratay anak tayo. Raratay unuurong irada eskwilaan. Taagmet na bantayan niya unong itan na saray mama estrada. Sika tayo dapat iran ataten suman asikaso eda sararatan. Nanang nyo ed behavior da tating agagimiran no araya kasi at nalululong la o dino nababarkada la. Dakdakil eda kabaranggayan wadtan sa street level pushing. At singa angga pumutla mo'y nagagawan da kabaranggayan. Angga pulara may dati-rati walay mangi iter na saray kangaranan watchlist taan ara may suspected user pusher within the barangay. Iiter iraratan tan walay gagawin na saray kapulisan man liliber-liber eda kada barangay. Kakabatan iraratan niya nagagawan activities. Ang gapulaman natan. Dumaad sa may panaon na datin na Presidente Digong wala su warning to eda saray barangay officials no walay na earl kabyangan na sararatay suspected drug user or pushers eda barangay mo agapoy aksyon na barangay officials pati si barangay official at kasuan to. Ay pailan to na kaso. Gross neglect of duty
Atan aruman nir anturad tanin aromya kason niyarin i-file to barangay captain no agto aasikasoon su kampanya kontra illegal ya droga. Atan si Presidente Digong nunsaman kanyan dakdakel so atigway subilay to niya ladasatan niya gera kontra droga pero dimmaan so kabarangayan, di ba? Dimmaan subalay at saraman niya panahon pero natan talamakla ibang bantak dalabatla duaray tinggal la sararatay garita kumbaga untan la karakul at ating agagimira. Good morning manaya kinan Jilen pastoral ditan karanglaan avid listener tayo manayaya at amit kulabat karuman. Okay, are pastoral family ditanad karanglaan maabigya kabwasan si kayo namin tanamin lagtan niya dumurungol tayo sa kimot itan niya barangay si babagan na talamakmet satay illegal ya droga laut lagtan saratay kabyangan na sityo ditan pulay ditan bayanihan sanggunian ditan kulay Hidalgo Street o Hidalgo area ay may sunana awat tayong report ya wala ra sunagagawan illegal drug activities. Barangay Pantal halagan na notorious at satan laut layay barangay 2 and 3 ditanad barangay Pantal may la imbalang da pero agnisin siya manunda ay barangay 2 and 3 sinsya ni awad ni sumalaknaban iyalakuan tan ditan area na bunuan Geset bunuan Bukig Binlok araya sa ipapasabidan reklamo manlapurad tanad Pugaro sa butika da kuno ditan bunuan na Geset. Siyempre, Barangay 1. Wala laray ni deklara ya drug-cleared barangay dyan syudad tayong Dagupan, I think apatiraratan. Barangay 4, Barangay Mamalingling, Barangay Tubeng, tunira may arom. Pero dapat ni deklara la ya cleared kayong barangay aliwan dugala aliwalan na aklid kami la andi tawalay tsansa pangkanawnawan umpawil iraratan niya singagawad ya barangay 4 kasumpalan niya si karan ni deklara ya cleared barangay satay illegal ya droga wala nin sinsay narel dagawan patsisyon ditan dabitlan na barangay sakay at saramay narol kapawa-paway ito nilabat kulungan nako pero ayala natan sumakapataktakot ta 15 anyos la so nai-involve satay illegal ya droga. Kanyan duma so barangay at ati gagimira nakartulararatan niya masa masid ato ni bida barangay bida anto'y tawag doon saman barangay droga ayawan kanto o diba bida wala ni may tuta na acronym dami kiniling manang kulabat te bida wala ni may masa masid wala ni may
imuunaran na proyekto dagtan niya barangay at pulisya laban sa krimen. Nakartulara ya. Yabitlaran na programa. Eleksyon lalamat ada barangay. Eleksyon lalamat at ating gagimira. Kita nyo na nang amay-amay lay umpapayawar tang kaway-kaway lalamat ada kasiksikaran nyo ran kabarangayan. Umpaparong tallara, paway-paway lara. Iraratay barangay officials, yurad tan araray unggagat ma o doon walay gagam tan dalalamat ya untagam ada sayay eleksyon at barangay. Ibabaga na komilik tuloy. Walay ba ibabaga postpone o dino extension of terms. Ay bali-bali ya. Siyempre, arame mana aspira ya barangay kapitanes ya say hahabulun da aratin man ABC, di ba? Walay balita tayo ya si Anong Alipio, ay amigo tayo, ay long lost friend. Balitak umbatik ya barangay kapitan ditan eda barangay Nagilayan. Tano manalo ya untagam niya ya Liga President. Kalaban to may Liga President natan. Ay ganta mo tano manalo mo ni kasitan eda saya untumbok ka eleksyon. Mantak takot lalamat at sararatay kabarangayan to. Yalugan niya gagawin sa meeting o bilangan at waman na nang turay kalaban tod politika hamon ng tura no makapatay labat laray ayawit nakili apatito at panag-ayo to panag-alipusta to at saray totoo araratan aglanupag iran man silbi eda baloy iraratan o kabarangayan nyo sararatan niya na bubutusan nyuran opisyal at manlasi, mansakit at kasiksikanan nyo, mampastijud kasiksikanan nyo, adusan to kayo ay agyularatan ipapawil irang klasiran na opisyalis at barangay. Sa inapagitan, tapiano ken ang gamanuntan aga i-require na sa commission on election irarate mampadrag test iray kandidato sikila sa mangisit na sa example, di ba? Mampadrag test kayo, nya may resulta na drug test ko tapiano ang gapule agam-agam ang gapule suspit sayo ang gapule panduruwa-ruwayo, di ba? Importantita na tating igagimira nanang nangyumot kinta ay barangay personal kinya relationship balang sinansakay sang kakabat tayo barangay anta tayo nantiing katuo ugali na sakay na tuo kabarangayan tayo kanyan na agtila dapat nalingo untan la ya pambutos at saratay barangay officials tayo. Ang gaano karakal na kwarta to ditan. Ang gaano talang karakal sa kwarta na sararatay yung tatagamiran barangay officials. Wal na, ugali, so dapat yanang ing katoo. Numambilang dakil so nagagawan dararatan niya tulong saray kabarangayan. 34 minutos kasumpalan na alas 6 kabwasan ipatuloy tayutan niya singbaton nirarayan issue arayay kalanguran niya agaraya nakulong si pananisa da agara nakulong kanyan umbiskag sulina wadaya manggawa na say krimen.
Happy birthday at kinan Attorney Chris Pasqua na RTC Ordanita. Greetings malalapod kinan Lawrence na Kayanga City, Sampabian. Oh, mapalasapas lang tampol. Sige, sansan sa akin takilang bilan tapiano o kila na tabunan. Marilu Terseño, Roberto Nimer, Edwin Siralde, Celestina Kalimlim, Bernard Bugayong, Saikwanan Jimmy Torrio at lugayan ko pa si Kagawad Calderon na Barangay Pantal. Salamat ya balbalag ed aksyon ya. Aksyon man niya lanang ed pangkukulikta na sari basura ed pasen mi kwanto ng Jimmy Torrio di man ed abanag na St. Bernardine School. Robert Aguado, Rosalina Aquino, si Alberto Navarro, Agawad Panod Quintod, si Daily Nor Zagaray, si JP Katibo. Pinapabati niya ang kanyang mga kasama dyan sa Barangay Duluan Elementary School. Yan. Kumusta si Engineer Allen Binluan at kay Elisa Kacho Binluan. Si Isang. Kumusta na kayo dyan sa Barangay Duluan, Anda. Pagkatapos ng Duluan ay Karut. Masarap yung campus nila dyan. Namimiss ko na yung campus ninyo dyan. Si Terry Ferrer, Flor Calpo, Eva Mendoza, Arnil Ladia, si Gina Calyanta, Gigi Gamboa, Jensen Tamundong, Ernesto Musada, siyempre si former Councilor Malu Fernandez, libreng bagot, tuloy-tuloy sa serbisyo hanggang manuntan at atalo saya palabas sa eleksyon. Makapakalaw, arami mangi ito na serbisyo, malaknaban niya serbisyo si Karena tatalo. Ara may balo-balo nagmura gabat. Yang gapoy agawaan dani. Si Karay manatalo. Uy, nako. Ariel Bandong. Rodolfo Fernandez. Singa si Jilin na Jilin na Pastoral. Agamani siya sa ati resulta na bitlan eleksyon. Singa tila walad abra kwanto. Abracadabra. 38 minutos kasumpalaan na alas 6 kapuasan wa dyan ipakabat malalapot saray manangan tabay. DWIZ. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alvid's Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph
pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Nangangalahati na ang taon at bilang pasasalamat sa inyo ng Magic Department Store sa patuloy na pagtangkilik, handog namin sa inyo ang Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Department Store Mid-Year Clearance Sale. Hindi lang kalahati ang saya dahil higit pa sa kalahati ang diskwentong hatid ng Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Up to 70% discount mula men's and ladies RTW, footwear, bags, accessories, gift items at marami pang iba. Kaya tara na, kung saan kalahati pa lang ng taon ay buo na ang saya. Mag-shopping with Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Up to 70% discount on great selections. July 11 to August 3, 2025. Available on all Magic Department stores near you. DTI Fair Trade Permit number R1096 series of 2025. Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking e-karma ng June 25, 2019. Alam mo, kung may diabetes ka, there are days na pagising mo, nalalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talagang makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng e-karma, bumalik yung drive ko. Bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking e-karma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaki niya itulong sa akin. Sabi ko nga, ang e-karma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen. Tapos mabalik ako. Pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya kong mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng e-karma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang e-karma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kaligaan, shopping kaliganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magaandang buhay! DWIZ. Orly in the morning. Minutos, kasumpalaan na alas 6 ada kabuasan panang ipatuloy ni na programa tayo Orly in the morning. Kaibay nun siya sa amigo yo, your one and only Say Kabusol na sa Balasubas, matatakod gobyerno tanjad sa syudad, inaro balot na sa nalalamos tan mananisya eda katuan. Kay papasabi dalamat ni Eda si katayo lalamat at ati gagimirate problema ditaan Eda magsaysay fish market area ya dakdakal so nabibiktima na saray takuwan. Dakdakal so natatakuwan ditaan Ed magsaysay fish market area. Undara kalamat kwanda so bakaw aside at sarami nagagawan huldapan. Wala mo't ya problema yay bakaw, batang magnanakaw. Pero amay kwang kulante, saray na na-involve ira at unyarang klasin criminal activities, aray ugugaw. Singasamay ni balita tayo na niman, 15 years old. 15 years old at ati gagimira at involvela at satay illegal ya droga, ya balbalaga kantidad. Balbalaga kantidad. 800 mil kinay, 1,000 ay, 800,000, kulang-kulang niya sa kay milyon. So, kantidad na sabon naril at sikatun niya. Yawalay kaibaton man edad na 23 anyos. Imagine nyo, Raya. Sa imang papabiskag kasi nalinawa na sarayan kalangmuran, atay bagaran agara kuno na kulong numanggawa ray krimen ay pero ano manggagawa kay krimen with discernment amay antam niya amay gagawa mo at aliwa insa munigawan ay dumang klase mo't laya although wala may mga itorlanti na untalaran na proteksyon at sarayan kalangmuran amay tatawagan tayon Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 ayaman so Republic Act 9344 inestablistan ya comprehensive system ya middle at sararatay ugugaw children in conflict with the law arayan na ugugaw it aims to protect children's rights, promote their welfare and ensure that they are treated with dignity and respect, focusing on rehabilitation and reintegration rather than punishment. Panuntutan ay balot ay atati gagimira
agtayura na yarin ilaok at sararatay harden na kriminal. Araya so 15 years old or 15 years of age or under ada satay agaw na pakagawa to na abitlan na krimen shall be exempted at sararatay criminal liability. However, sa abitlan ugaw at subjected to an intervention program base mutla ada satay juvenile justice system tayo. So amayama ugugaw children or child in conflict with the law at aya mani-enjoy na presumption of minority na enjoy to so rights of a child in conflict with the law until he or she is proven to be 18 years old or older. Sa age of a child may be determined from the child's birth certificate, baptismal certificate, or any other pertinent documents. Tan sa edad to niya at naibase at impormasyon at abitlan ugaw, testimonya or arumnira ya totoo. Sa physical appearance na abitlan ugaw tan arumniran relevant evidence in case of doubt at sa may edad to niya na-resolve itan in her favor at ati gagimira. So walaya 15 years of age under hanggaman untan he or she acted with discernment. Yan taton talagan amay gagawin to at aliwa at ati gagimira. Exempted ni at sararatay criminal liabilities. Sikatutan na so man napapabiskag na say linawa they are emboldened to commit crimes lapod unyara yan na protekta nira na say lay at ating gagimira. Panginan mo't sararaya ay aso nanairal untan ipawil mo eda itermod ateng da si ateng da pulpulyanan tumutlatan at ating gagimiran tatimot la agaylay irap kuan nasarayan ugugaw agaylay irap naman pabalag na ateng konda taray lay ugugaw sumanaanak bilayla watan iraya mambabakaw samantalang sinanay mansusugal si tatay miinuman or nayarin inabandon dala iraraya so anak da. I think walay balo ya batas natan nilira at satay abandonment of children o ipasad na nila bat singa wala abasak yung man sa social welfare and development at atay gagimira sa mga pasiguro ay epektibo sa implementasyon na sararatan ya lay tan sa coordination da saray unggandan iran ahinsya dakdakal sunana eruldatan at magsaysay fish market area i-turn over da at police si police agtumat na yarin ikulong iterto di aditan at DSWD si DSWD ang gapo so napanginan to aditan so antigawan da ipawil da at ateng da si ateng da pulpulyanan tulatay ugugaw agtulapi babalian o so umpawil lalamat imaugaw at samay activities to di ba kanyan araraya so ugugaw ya magmamaliwlaran hardened criminals they are prone to salvaging they are prone to salvaging na tatang gagimira
Tanuwad talan recidivist, incorrigible latan. Ginawam lang namin so klase intervention, rehabilitation, counseling da amin latan at mansinsya ni yagamanguman ibalang dalatan. Katon they are prone to salvaging ibabagak at ating gagimira. Dakil laratan niya kason agawa, aliwala ba ladya eda syudad tayong dagupan ditan ed Baguio City, ya araramay ibabalang dadiman at ibabantak dadya. Natandaan ko lang ulamay si Richard, ya tinawag a big time, 9 years old at ati gagimiratan ng agapuan tula su manggawa na krimen. Ya ayaman tula su kulungan. Anggad bimalagitan. Ay nibang kunitan niya kini, singa mampasircumcise. Abayag ed kulungan. Isan ka pa ito, imbalang dala. Tagmut lang na ba no? Aside ed sara tay pantatakaw at pimasok mutla ed illegal ya droga. Sayang, guwapo yan ugaw. Singa si Robin Padilla. Tinawag ya big time. Kanyan natan, pabata ng pabata, so nai-involve oda sa tay krimen, tase antadalanti at protektadura na sayan loy. Ya exempted ira at sararatay criminal liabilities da. Walang tilay 3 minutos siya nakikira antes siya man alas 7 ada kabuwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo. Only in the morning. Tan arumniran impormasyon na balita. Kagawad Abona Mendoza ditan ed Amerika. Enjoy your vacation or mampurgod kaladitan. Or manitipon kalay pundom. Tombatik kamo lang kapitan ditan ed barangay Salisay. Si Annabel Perer, Magdalena Rabago, Teresa Cornel, good morning madam, Manuel Jimeno, Yong Regidor, tan si former barangay Captain Danny Caras, Renato Hobillanos, Kagawad Mirna Esteves, Serbisyong mabilis ni alalamat. Walalamat so pimasok iya trolls ni tan kayo. Hey babagak labat jay, Ingrid kulabat si Councilor Malu Fernandez. Ya tuloy sa serbisyo, walay nan-react ya tampol at ating gagimira. Sige, enjoy. Enjoy. Idipinsam labat la, so gabagabay mong pangidipinsaritan.
Manong Ben Jubilanos, Mario Ico, Lynn Coronel, si Bong Cabigon Jr., si Carlito Bandong, Jojo Bauzon, okay, si Sherwin Dona, kwanto pi-announce pa eda Saray Kakanayon, Nazarino, Minisis Kalimlim, ya Andilad Bilay, may panginaan ko, si Carmelita Dona Guerrero, former teacher na Dagupan City National High School. Ay, natilabat ko noon na kalabyan at oras na alas 10 na labi. Okay, condolence mat at kinan amigo Oscar de la Rosa. Ay, natimat so pinabliton asawa ya si Madam Imelda de la Rosa sa iya bangkay to watan niya lalamayan at St. John Cathedral. Benedict Dumayas, si Eric Paraino, kagawad Eric Paraino ditan eda Gabon, Kalasyaw. Maswir-swirti kayo tanod bali na Kalasyaw, tamalaknaban, ya serbisyo so ipapakurang natan. Nasa mayor yun si Mayor Patrick Agustin na Karamat. Nalilik na yula, awa. Suntalan na serbisyo, ya aawitin tula eda barangay o jalad kaabongan nyo irarata niya malaknaban na serbisyo lautla ed abig laman, bringing the government closer to the people. Irrespective eda saratay political colors ang gapo, so pinili ang gapoy nilabi. Ang gapulay kolor na politika asumpala, kanyan serbisyo la, trabaho la, so gagawin to niya, alawan si nga sarate arom pirolos Venus, ya agmi makamove on, puro backward, to ya, so paatras, kumbaga backflow at ate gagimira so agos. Aga makamove on, press forward, aga ilay. Wala nang sagabal, wad tala namin mapalasapas, so panangipaway na sararatay pundo, and hopefully ya angga pula kumun so lusaran na problema saratan ya karakel, ya kwarta, ya aprobado agad ng bagong mayorya. Sige pa siren. I-congratulate takila at sarayang kaplusan. Antay-baha, 45,800,000 pesos. Kulang tan. Eda sa tay antay-baha program. Aga naalad tabon-tabon iraratan, tamas lalo. Yan ng tabong ka, sa idanom, anapunto ni iner, so alaksab, iyapasen. Good morning, kinan amigo Roger de la Cruz, tan si Johnny Black. Jackal Vidal, Agus Gustuan Dalamot, iman, so Lauki, may kilawan, Roger. The best, kwanda. Engineer O.J. Cornel Bentinilla, paring Noel Lumboy, Manager Alex Duque, tan si Boots Uka. Marites Ramos, si Nards Tibay,
Ya, ilulugay to na happy birthday so pinabliton asawa. Alingwana mo balat. Ayay binilay nga ranto niya. Supatan na asawam, Nardo, tibay. Amigo Erenio Velasquez, Wilma Cabico Velasquez, tan si Jack Velasquez, tan si Jacob. Thank you. Nawala ratan so may bag, sapatos, payong adural ay mainumay tanya remedyo ang lalamot. Iumpawilod singa balutan, iyakaryo labat latan, kinan amigo Irinyo tan si Jack Velasquez di tan naggilig na CSI. Karuman, ang kuilaalwan. Si Mangi, imay sapatos ko. Tuy, agay laya kang kung gapo ni sakit taon niya sinaliw ko, di tan factory ay. Unsasang ila. Niremedyo anatampol ng Jack. Pinakantoy rugby, may sapatos siya akasangi. Di gamit ko lamot natan. Robbie Maniklang Sabala, si Noel Mejia, sa kwanto dyan, Noel Mejia, mangilulugay, lulugay ang tulamot, iraratay kabandaan tutan, at bunuang gaset, lautlad, sararatay, try-backers o in the pockets. Si Emma Richu nagtatanong sa mga assistants ng para sa senior. Nako, abayagak mutlan senior citizen, nagkuni atawayan itan. Si babagaran na pensyon o benepisyo, except at sararamay 20% discount at sare tambal tan panangan. Good morning, kinan amigo Delpin Calma, si Remedios Mendoza. Okay, sabi rito, good morning sir, paki-announce na patay na si Cristita Fernandez kahapon. Yung mga kamag-anak niya na nakikinig sa inyo, yung labi niya nandito sa Lamay po. O saan ba nilalamayan? Sa Salisay ba? Apigir mo pa yay pa nag-text mo, Remedios, tani walay abitlam niya, Dalisay jay. Dalisay o Salisay? Cristita Fernandez. Ipapakabat si Katoso Andila Bilay. Pakabatan ng Remedios Mendoza. Piasikasong palabat yay tiks mo ay. Antuyay Dalisay. Tani wala rin manapilido'y Dalisay. Singa si amigo Gary. Babagam Dalisay ang lamay. Kanto, baka Salisay Remedios Mendoza. Baka ditan at barangay Salisay, Sulamay. Okay, ngayong araw ang libing ng asawa ni Gary Ubal na si Jackie Ubal. Ang misa ay gaganapin dyan sa Iglesia Philadelphia. At ang libing ay sa Independiente Cemetery. Armando Segundo tan si Aldrin Pereras.
9 minutos, kasumpalan na alas 7 kabuasan, wadyan ipakabat, malalapot saray, manangantabay. DWIZ. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinakaabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight of theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serielies ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Time. It is now 7:11. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang nag-take ako sa ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun, nawala na. Pasalamat ako sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mati epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto
luto na. Dato'y Paudi Arco, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Paudi Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Umuurong sa pagtulong, kaong gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Di umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Pwedeng tumawad? No need! Dahil 50% ang discount ni Magic ngayon sa Magic Department Store Big Big Sale! Big Big Sale! Big sale? 50%? Baka naman ilan lang naka 50% off. Nope! Mag-shopping ka ng half the price. Oo, kalahati lang babayadan mo dahil legit 50% off lahat ng items sa lobby area ng Magic Department Store. Take note, lahat ng items sa lobby area dahil sa Magic Department Store Big Big Sale. Big Big Sale. Big Sale. Big big discount on men's, ladies, and children's wear, shoes, accessories, toys, housewares, gift items, at marami pang iba. Kaya ano pang hinihintay mo? Get your card full with half the price to pay. 50% off legit! With Magic Department Store Big Big Sale. Department Store Big Big Sale. Magic Department Store Big Big Sale. Get 50% discount on all items at the lobby area. Only here at Magic Binmali Department Store from July 11 to 20, 2025. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. At ng Red Falcon Detective Agency Inc. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Aldrich Paul Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. DWIZ. Only in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo. Early in the morning, ilugay ti para tayo watan ada Region 1 na Medical Center si Pogi Magalong. Si Weng. Si Eric Duyon, si Kirby Corpus, tan siyempre Don Ramon Bautista Sr., tan si Director Joseph Roland Mejia. And Attorney Angela Mejia. Anapong kudya may nilitratok iya
puto, anto, nilitratok ya puto, nilitratok di tanay, St. John Cathedral, amay, project da, say target datan, at zero flooding ditan at cathedral, dita dan simbaan mismo ta, pimasyar tayo, karuman, ya aki ang bagya at kinan amigo tayo Oscar de la Rosa ta inatilanti so pinabliton asawan si Madam Imelda at anong nang tayo ay proyekto na sa katedral St. John na katedral, di ba sa St. John na katedral lanang itan ya nadadanom nadudulap nudulap ladya ed Burgos sa danom ulumot ditan ed katedral natan ng gawara na storm water detention tank agaran ng tabon internal drain yaulatan at storm water detention tank and then walay suction tutan flow regulator tan say water at ipaway itan ano man bilang underwater latan so St. John Cathedral kumbaga nang gawaya na say water impounding dam kumbaga singaaliling tutan water impounding dam ya uran say danom malapod tagay tan malapod da saratay haytay natipon da satan niya kinda tank ya ginawa da ditan da abitlan simbaan kanyan ayan na proyekto tati gagimira at say target to ya zero flooding in the cathedral ground walay kaawang tuya 6 meter o kaalaram ton 6 meter tan kaawang ton 60.00 meter walay ka height to 3 meters tan na volume 1080 cubic meter sikatutan so sarag to akuan niya so ginawa detention tank ditan tipo ng damay danom, insan damot lamang i-flush out itan. Wala may mansaksyon, mansupsupusatan niya ipaway to. So, abitlan danom. Ya proyekto, ya gagawin datan at St. John Cathedral, ya agmut balot itan nantabon. Walay remedyo manaya, eda sararatan, ya pakakadulap, iran pasen. Singasatan nagawon muraratay impounding tank detention tank or aramay impounding dam wanto kamalatan na may gagawon iran water pumping station saraan mo may luuban to tan mo natan i-pump papaway at ilog. So, dakil, irarayan na nagagawang proyekto natin dito. Siyempre, gawon tulatay simbaan na ita, intagay dala namin, sudalin. Inilibrik dalay kalkalsada, nanang ningyutay atagtagay. Ya, ginawa datan, bautan na satay plaza, tan na satay St. John Cathedral. Atagay maong man. Pero agdamot niyang ganon nilukasan at sarayang kapusan. Raramay man susumba-sumba plaza ditang kayo man sumba sa na karsada bali-bali nga po isturbo maawang siyempre tagilaman sa bati kay danom dyan sa aray alak sa bapasan kanyan sa simbaan katoliko manggagawala nung talaran na proyekto tapiano unsabi suntalan si Bilawa may buyo-buyulan oran ya abayag mutlan na experience tutan walay tagaya danom at unluluobod simbaan kanyan nang gawara na remedyo detention tank ya i-flush damot lamang iraratan
no atagilay danom. Joey Mendoza Daroy, si Chris Aquino, tan si Lita Santos, Jomar Maclandingin, John Van LG, tan si Marlon Rosal. Wala may offer ng saman, wala ra may iter-iran na kabyangan na saratay solution na flooding da syudad na Dagupan, wala rin limulo biradyayakin singa si si Engineer Villa ng saman at ini bangkutan niya limad opisina na mayor impresentatura raman sa programa pero bahalag ya gastusin na kwarta itan. Abalag ya pundo itan at ate gagimira. Good morning daw kay Mang Pitong Daroy tan si Brother Ming de Venecia tan sari kabyangan na Team Ubul. Greetings malalapod kinan Master Sarlo Gonzales. Nanang tayo na anin, anti-resulta tuta na tate gagimiray programa da, ya mga proyekton antay-baha. Antay-baha, ya araya puro amay Tabon Tan Road Elevation project sa gawaan. Walay inappropriate ya pundon 45,800,000 pesos. Upgrading na satay PCC Pavement and Drainage System. Sitio China, Bunuan, Binlok, Dagupan City. Upgrading na PCC Pavement and Drainage System. Don Severino Road, Bunuan, Bukig, Dagupan City. Upgrading na PCC Pavement and Drainage System Maligaya, Bunuan, Gasat, Dagupan City. Upgrading na sa PCC Pavement and Drainage System at Sitio Pagkakaisa, Bunuan, Gasat, Dagupan City. Upgrading na PCC Pavement and Drainage System at Centro Riverside Phase 2, Lasip Grande, Dagupan City. Upgrading na PCC Pavement and Drainage System, Tandok Road, Phase 2, Lukaw, Dagupan City. Upgrading na sa PCC Pavement and Drainage System at Dunya o Zone A, Mangin, Dagupan City. And tuniraya arom ya construction of drainage tan PCC Pavement. So ibabagan na proyekto na gawan da satay pundo ya impaway ya kantidad ya 45,800,000 pesos. Anong tayo na ani no anti-epekto na sararatan ya proyekto. No kasi talagang makatulong at satay tatawagan niya antay-baha. O yasi nga satay ginawa datan da Rizal Extension. Yan tagay dati karsada pero araman balat so walad da kaabungan si kare man problema natan tasay danom bimabatik da si kara. Kanyan sa ikwanan na binjitan at ay manluwa-luwa kla eda sayay katagay na danom dya at si kami kanto. Likewise, kinan Napoleon ko. May sakilitan niya kaabay da sa ikwanda tawag dat si kato at bulag pipi at bingi. Ay nako. Zamora Street. Wala mo, si Titix da dya. Zamora Street ko naman. So, sa kaya na naapiktuan no atagay so danom. $29 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning si Jima Sibayan na Busto.
Ipapalugay ito'y Remy Bong Andiza and family, Molik family, and si Hubito Quizon. O dyan ni Karuman niya pakabat, malalapod saray manangantabay. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po ay isang retired DSWD Baker Service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 preschoolers na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Nagiging bugnutin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala pa akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balangban ko at marami pang ibang nararamdaman ko. Isang araw po ay nakinig ako po sa radyo kasi mahilig po ako nakikinig sa radyo po. Nandyan po si Sir Orly, Doktor, sabi niya, marami pa kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na nanawinig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balangban ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng katawan ko, yung mga maging bugnutin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw
Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alvid's Pau liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. DWIZ. Only in the morning. Nangangalahati na ang taon. At bilang pasasalamat sa inyo ng Magic Department Store sa patuloy na pagtangkilik, handog namin sa inyo ang Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Department Store Mid-Year Clearance Sale. Hindi lang kalahati ang saya dahil higit pa sa kalahati ang diskwentong hatid ng Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Up to 70% discount mula men's and ladies RTW, footwear, bags, accessories, gift items at marami pang iba. Kaya tara na, kung saan kalahati pa lang ng taon ay buo na ang saya. Mag-shopping with Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Up to 70% discount on great selections. July 11 to August 3, 2025. Available on all Magic Department stores near you. DTI Fair Trade Permit number R1096 series of 2025. DWIZ. Only in the morning. 36 minutos, kasumpalan na alas 7 kabuwasan, makakalagkag at saray reaksyon na saray ay trolls. Ang kwanta no makakatalos kayo at saray issue siya bibilan tayo dyan. In nabasak labat, may gagawin niya proyekto. In-describe ko may gagawin niya proyekto na simbaan katoliko nilira satay zero flood project da. Kaya ibabagak ya agaran ng tabon. Jabalo tayo imbasak mo't iman so 45,800,000 ang tigawon da ya proyekto satan. Araraman so upgrading. Pangitagay nasara tayo PCC pavement and drainage system. Manre-react si trolls sa ikwanto batikos kalam batikos. Akim batikos man. So comparison at sarara tayo project ya gagawin. Or pangi-describe kasi nga akin balot dyan simbaan at agamanta ganang tabon ya para sa tay solution to ya zero flooding o zero flood project dagtan dabitlan simbaan ya nagawaan datan ya agtayo sirin nagawaan jaay da sudan na dagupan ya amay ipiktututan nanti pero manisya kayo ya ararata intatagi irang karkarsada singa may babagak labat niman ya Rizal extension. Manre-reklamo ray residentes ditan. Si pare manre-reklamo. Nagdakri ira ditan. Engineer Lozano, si Napoleon ko, si Binjitan, panirame aromya residente ditan. Anti reklamo da. Timagay sukarsada si danom umpatik at kaabungan da. Laan nyo. Pasyaryo, nang yun, anti katuantutan. Si reklamo da dya, lewan samay. Siyak sa mga iter, mantutulong akla, mitutulong akla si kayo. Ya baka na-overlook yung raratan, laan nyo. Aliwan na sa may, why shoot the messenger? Ay, anako kayo. Target is zero flooding in the cathedral ground. Di ba yung bagaklabat na niman, nanti gagawin da manggagawara na stormwater detection tank. Agara man tatabon, agdatinabunan ditan, imay compound or ground na say katoliko kanyan na si bagayo batikos akim batikos man si rin binitlak no antura ratay pangusaran nyo da satay 84 o 45,800,000
batikos man sirin. Ibabaga mo labat ng tigagawin niya proyekto na simbahan katoliko ya manggagawa na satay detention na kintuntanay. Batikos man sirin. Ikukumparati lang bangat no akin dumaso estilo ya gagawin dito ng simbahan dumamet si papakurang yu jaay edas syudad aman anti kintutay diferensya tutay flood stormwater detention tank at satay UCC upgrading pavement and drainage system. Sige pa sirin nako hangga pulay imbagayo nagasatay dipinsa ng dipinsa ang gano aliwa samantalang sikat tayo ipapanang tayo no iraratay wadtan iran matuan nagagawgawa nila kaitan da simbaan nang nyo may kwang kulantil nanimak di man yaki ang bagya kinan amigo Oscar de la Rosa ta di man dalalama yan sa sawato anang nang kuraraman niya proyekto tinandagang ko tinandagan ko ng tigagawin to. Actually, pigara may intulurdatan, ni Mara, ni Miramay, watan iran na intutulur iran ken, walay taga Pugaro, panimay arom niya ang ibanon syakditan. Ya, akitulurak lang, may akilamay aklanti, anong nang ko, marakap yung gagawin dan project. Ikukumparak mo yung project yung gagawin nyo, antibatikos to manay. Ang sakit nyo katwaan. Laan nyo, rarate ka barangaya niya, ini-improve yung karkarsada to. Tanong nang nyo na anti-epekto to, at kaabungan. Tabaka wala na itulong nyo ni at saratan, yan apiktuan. Aliwan sa may manririyak kayo, yag yun natatalusan, antoy ibabalikas tayo, anti ipapaliwawa tayo, di ba? Agta kayo natutol, tatrabaho yutan, di tanda kayo suwisilduan. Di tanda kayo makakalmo. Ayan, go ahead, gawayo laba te trabaho yu. Siya, parang talanak, nababantayan nyo ak, nariringil nyo ak, di ba? Si kayo, amot-amot kayo. Mga bayo, laki dya, mansalita kayo. Mansalita kayo dya, welcome kayo dya sa sayang programa. Piano nakabat na kimot na publiko. Ang kayo amot-amot. Ang kayo amot-amot at paldari, pantalon na sararatay kinditan. Mahirap, so namot-amot uduntan ira. Baka naalipuspusan kayo, napunaw kayo. Marisa and Albert Carino ditanad Barangay 4, kumusta la? Agni asumpal, itay proyektong gagawin datan. Wala may naplag kuno lalamat ya Food Panda Riders itan, Dabitla ya area. Ditanad Zamora. Adalan ng Noel Mejia. Numan ira, Noel, picture mo, tamu i-post. Napiano, aliwan, sali-salita, ugawa-gawa lang bunga, kwanda. Tantam lararatan su ken agdagabay naawat su katuan. Benjamin Gahito. Si Peter Duterte na mapandan. Wadtan lalamot kuno ed Ordaneta. Alex Centeno Rosal Jr. Si Ramel Velasquez ditan ed Pantal Norte kaskasya met iraratan niya nas underwater alanang lautlan o high tide paway sudano malapot sarate fishpan batik ditan ed sarate kaabungan da. Donya Victoria Sarate. Naiirapan mo tiray residentes ditan. Lautlatan Saratay Kabyangan na nadalan na sa ate proyekto ditan Rio Perio Road. Gapo ang dalatan. Ya Patagoyan.
nalipos lalamot tay kaabong anyutan, di ba? Atag-tagay may kini, sinukat da nunang ko, araramay kantina ditan, aramay apartment ditan, sigurado. Naapiktuan itan. Laut laramay paloob sa may Solar Street, Riperio Road, ang gamam, Paula at Villamir Road. Nunatan nilabat at kaskasan lan manlilimas si Paking Bailon. Mas lalo, intagi dalatay Riperio Road. Di tala namin subati kay Danom. Yang gama nagkinan Jerry Villamil. Leo Rosario tan si Fernando Espinosa. 45 minutos kasumparahan na alas 7 kabuwasan panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Good morning mat at saray kabyangan na Rotary Club of Dagupan East. Yada pangidaulo ng incoming President Yu Chung Chan. Wala lamot sa ginawan programa, gift-giving activities. Okay? At Barangay Pugaro, Manawag, Pangasinan. Okay? Aya at proyekto na sa Rotary Club of Dagupan East, pangidaulo na incoming President Nielsen Yu Chung Chan. Nanimbanag watan ira Sabangan Elementary School. Ditan at Sabangan Bunuan na Gaset. And happy birthday at kinan Mitch Crescencio. Amigon Malat na Glenn Muñoz Lopez. Engineer Rodolfo Dion. Wadya lamot sa Engineer Rodolfo Dion. Baka namang ipaliwa wala lamot at sararatay about engineering aspect at si Katoy lamot sublayon yun batikusan. Samantalang expert itan, inaral tutan, tanditan ng trabaho, di ba? Sabi ni Napoleon ko, meron na namang nakawan dyan sa pwesto ko sa downtown. Ay, ang crime against property, hindi lang, dito, talagang malaknaban. Malaknaban sa crime against property. Wala tinakawan day motor, ditan, at wala ay Villamil Road, at Arellano. Watan, himbatik da so may motorcycle to niya. Wala rin nababalangan na sararatay water meter. Nagdakil. Paano tumutlanti? May ibabagak lanti. Ang po gaun liliber iray kabyangan na sararatay kapulisan tayo mangkandak na saratay roving patrol. Importante tan roving patrol. O nya, mantitiks la si Binjitan. Manang nangis kada mantiksitan. Manang nangis si Binjitan. Tapi ang nabasang klabat may tiksto in Miss School Talk ni. Laon yuratan Rizal Extension ta ay idadalam da programa tayo
pangikintan tawag imanod kasiksikanan nyo naman bilang na overlook yung raratan, may agyo na kiniraratan, nalilimang, di makatulong tayo, di ba? Aliwan sa may negative yatampol so pangawat yun sa raratan ira ya reklamo na saray umbalay. May salamat kayo ingon. Ita ipapasabik at kasiksikanan nyo, ipasabid at siyak, ipasabik at si kayo. If you are sleeping in the noodle house o natutulog sa pansitan, o magising naman kayo, gumising kayo at puntahan nyo yung kanilang mga reklamo. Nung naayos yutan, o may salamat tira, edi idayo takimo jahay. Alawan sa may manririak kayo, unsyusudok kayong tampo. Ang gapo, nuntan. Ang kayong makaasul na aral, ang kayong makala inspirasyon, nuntan lang lamang, dagkila undudungil. Kila undungil, tapi kila mandungil, tapi ang kayong naaburido, at sa issue. Si Jindok, kanto jay, good morning mat sa'yo. Ne ibabagala di manay programa ng only walay unya ya problema adresal extension launti pa tanang tayo no anturaratan di akatulong di ba? Sabi rito ang BML Basar Mariano Lim ang ibig sabihin dito ang BML pinasukan din last Sunday. Dumaan daw sa deluxe resto na under renovation. Binumbong yung pader. Nitan. Intagay dalay ay, sukol ay deluxe. Kanyan ame-abay to. Yapisto, siyempre naapiktuan ditan. Mas kaskasan ditan, si Buni. Kumuno, agyunan ng sirin. Dating speaks for itself. Watan, nakdakil suwa na piperwisyo, di ba? Di ang gano dyan, arapan mismo na sa rata pisto da, underwater. Akinat, pamasno kanyutan, tatwa. Okay, sa reklamo ng Napoleon ko. Mayroon daw na naman nakawan na nangyari dyan sa may pwesto niya sa downtown area. Yan. Pangalawa na ata yan, pangatlong bisis na yan. Helen de la Cruz, good morning. Nag-report ka na ba sa pulis, Nap? Binigyan mo ba sila ng doon sa CCTV footage? May CCTV ka sa pisto mo, di ba? Yung una, water meter ang kinuha dyan. Ano na naman kaya ang kinuha dyan sa pisto mo? Si JM Ballesteros ditan Barangay Kayanga, Bugalyon, Pangasinan. Unsisagap ira ditan at sari kapalanduyan. Arayaman su mangi puput up na solar ditan Barangay Kayanga, Bugalyon. Aside od satan, wala ni maadalang ko na non-rights kami ditan paulad mapita. Balbalag ya kulantan na solar. Kakabalag solar panel sa inyong kakarga datan. Aguilar. So watan Barangay Kayanga, Bugalyon, si JM Ballesteros. Manggwagwardya at sararatay wataniran solar workers.
54 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan panang ipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Kaiba yun siya sa amigo yo. Your one and only. Kanyang kabusulak lanti na saratay trolls. Aribala subas. Ang sakit da, sukatwaan. Awa, kanyan truth will hurt sa talaga. The truth hurts. Kayumot untunda yung mga iparong talod sa araratan. Limaran na minutos anti siya man alas 8 ada kabuasan aray kabyangan ni nasaray texters tayo. Mantitik si Ariel Maburabura Banog Mayula. Mangu kumusta? Si Edgar Tansilrisa ditan ed Mangaldan, si Arayda Dumuringol tayutan ed barangay Banawang, barangay Anulid. Ditan ed Kalit. Johnny Gaspar, Mr. Aray Sanchez family, di tanod McKinley Street. Good morning, Matt. At kinan Doktora Angelica Gonzales, san si Engineer Jumel Gonzales, kan si GR Gonzales. Judge Salisay, Gimalaw Matt, iray matatakaw. Judge Samay, impaalagay, abong na anak na kagawad mo na Mendoza, at tinakuday grinder tan amay flash gagamitan CR. Nako, imagine nyo amin la yan akin na pinabangan inusyak mo amay gastob ko, amay turbo gastob yawa malabat kakarga di man wala ay garahe manluto kami ang kapula agkula na almo, pati raramay plastic, ang titawag mo sa may monoblock table. Impagilig kulabat, kulay abay na dirty kitchen ko, abalang laran. Ay nako, dakil sumakawaan. Mablimot man so turbo gas stove, 1,500 man. Dakil sumakawaan kanyan na wala ray libur-libur dito da kaabungan nyo sita-sita yuraratan tawala ra may kunwari mga liw na sirang ginto at alahas wala ra may kunwari man na buti garapa sako labat lay awik to manlilibur-libur tan anto na isako to tan na ala to bambantayan yuratan o baka wala rin manluluk out ditan. Si Katila, sumambambantay tagla na yarian nakapulisan Tansari Barangay Security Forces. Kantabay ko at technical side, Kaili Garcia tan si Ka Edwin Inong. Talaran na nyo la sa programa na Karambola.
Itilak mi lang ula so balag min pisasalamat at balang sinansakay pinablindong ringal. Salamat at saratay pandaringal yo ang gano na bibisit kayo. Misasalamat at si kayo ran trolls. Yang gano na bibisit at sayang programa tayo at mamomonitor kayo. Kumunat na inspire kayo tapiano kayo makali konsumisyon tan alta presyon. Salamat at saratay prayers yo. Diyos ti agni na apo. Tandaan, say amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod